Hi! Hi! Na ako sa room. Nya, wala. Gikan ko og work. Kapoy. Emotionally stressful. Unsa pa man. Ningaw kay ko ninyo. You take care. Nya ako dere kay mag-amping sad ko para magkita tag balik soon. Very soon. Wata kay baw, di ba? Basin, wata kay baw. I hope makita ko trabaho diha. Nanindot. Kay dinhi, gamay kayo kong sweldo, kulang padala diha. Nya, wala, enjoy unta ko sa ako ang work, pero kulang man siya og pambili gatas, diaper, bayad utang, unsa pa man. Ako mga anak, hi, I miss you. Ako asawa, I miss you. Sige miaway sa ako asawa. Pero love gyapon kay nako siya. Akong babies, Marze, Isram, mga upaw. Nya, regards ko tanan mga yaya. Marge, pag-amping, iwas sa mga stalker, iwas sa mga negosyante na nag-hit nimo kay dagang hitman diha. So, I love you so much. I miss you. You take care. We will see each other soon. As soon as possible. I miss you so much. I love you. Bye-bye. Good night. Good morning. Good afternoon. Unsa pang good. Happy lunch. Happy dinner. And enjoy the rest of the day. All the best to you guys. Marze, Isram, Marge. I love you so much. Bye-bye.